Bag-ong adlaw, bag-o og labas nga mga balita ang mupukaw sa inyong kabuntagon. Sugdan tang pagpamukaw kaninyo sa bag-o og labas nga mga balita. Ikan sa mga presintos kapulisan o ubang suok sa kadaliman. Ang timok puwersa sa News and Public Affairs Department mo ipaspas ka buhatod kaninyo niini dinhi sa Dores Pamukaw Balita! Panguna o paminawa ang Pamukaw Balita! Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Gabriel Bunhok sa Dores! Kabisayan og Mindanao. Lagip na ang tibok kalibutan mga kapuso maing buntag ka natong tanan. Welcome din sa itong pagpanaguban Pamukaw Balita. Karong adlaw nga Lunes mga higala, pitsa 5 sa buwan sa Enero, tuig 2026. Kumusta ang tanan na mas kapiskay gamaya yung mga panglawas karong mga panahuna? Samtang nagpamati sa estasyon DYSS Super Radio Cebu, ingon man sa 99.5 RT Forever. Sa gihapon, kini yung ubos nga lagas kanginan. Ako, si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Gabriel Bunhok sa Dores Pamukaw Balita! Gabriel Bunhok sa Dores! Bangon, 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 bangon! Super Gabriel Bunhok sa Dores Pamukaw Balita! Bangon na mga kapuso! Mana, maunag yun yung adlaw mga higala. Kamu balik na tas normal, balik na tas sa regular programming Super Dondon. Kuman sa pipilak ka mga adlaw mga higalag simana nga nakabakasyon ta mga kapuso gumikan sa Pasko pagong tuig. No? Karon balik na tas atong naandan kay manarbaho na ta. Kay ngita tag kwarta. Nya gawas po niya na mga kapuso na naibagong yung makita mga kapuso nga to makita sa tong live mura na tagkuan ito na ning gagamitan og Chrome Super Dondon di na to tong kaniad to nga kuan background na to okay na kayo di ba mao ni ang mga kausaban pod mga higala ris ato ang panag-uban mga kaigsuonan sa mga tulumanon res DYSS Super Radio mga kapuso. Okay! Atong mga kapuso din na, kumustang tanan? Hinay-hinay nagbangon mga higala. Balik na ta sa itong naandan nga pagbuhaton matag adlaw. Labi nagpanahon sa ting klase mga kaigsuunan. Kaya nga itong mga estudyante balik na po sa eskwela. Uot na sadtang tanan, res sudyan sugbo. Ilang. Ay, amang yun na. Kapahuway tagpila kasimana mga higala karon balik na pud mga kapuso. Sa atong mga kapuso diyang mga taxi drivers, mga TNVS drivers, mga PUB, PUJ, maing buntag ninyong tanan sa inyong mga pasahero. Good morning! Morning na Cebu! Alas 5:04 na mga kapuso diri sa atong tulumanon. Samtang niingon tang adunay klase, aduna sa pipila ka mga lugar mga kaigsuonan ang o gikansilar. Wa pa gani kabalik ang ilang klase, ilan ang gikansilar. Kana gumikan sa panghitabo nga kusog ang uwan didtos ilahang dapit mga higala. Kana gumikan sa shear line o induced heavy rains. Pipila ka mga area sa Central Visayas mga kapuso ang gisuspensos ilang klase nga face to face. Wa pa gani kabalik, ilan ang gikansilar ang klase. Ang mga tinun-an mga higala katawa. Kay na-extend ang ilang bakasyon mga kaigsuunan. Pero ato ning klaruhon mga kapuso,
nga kinilang mga eskwelahan mao gideklarar nga way klase. Ang tabugon mga higala. I-shift sila ngadto sa modular nga kapag klase. Sunod ang Tacloban City, Northern Samar, Tanawan Leyte, Babatngon Leyte, Palo Leyte, ug Katbalugan Samar mga higala. Okay? Ato ning klarohon sa to pa wa diri sa naata diri sa Sudad Sugbo pero sa Sugbo sa Tabugon mga higala sa Cebu. Pero ang uban nas Tacloban sa Samar ug sa Leyte mga kapuso. Ang panag-abot kining shear line, daw kuno ni ang panag-abot sa cool northeast monsoon, bugnaw nga hangin, may kuyog ngadto sa init o warmer Pacific air. No? Ang panagtagbo sa bugnaw ug init, mauna nga ang resulta, pislango. Subawan ka mga higala. Maoning nahitabot pod sa ato ang panahon. Manang usahay, o itong nilabay mga adlaw super dondon pangbaha po ning pipila ka mga lugar sa tuwa bunok man ang uwan pero dili kayo sa ingon lapad no ngadto lang yung mga portion ri Sudad Sugbo mga igalang gipangbaha. Okay nya gumikan sad sa kabati sa dagan sa panahon ato perting bawra dito sa may pantalan sa Santa Fe super dondon. Ang barko nila dito dili sila maka ang kurahe gumikan kay itukmod sila pag-ayos baud. kita mo tong video nga hapit gugi kabayan sa barko ang konang pick up. Ang pick up super dundo nato sa duol gyud sa may dagat. So karon kay kusog man kayong baud mga igalap ang barko mga kaigsuonan libog ramong pong layat. Mo na nga way angay kaayo nga ilaag-laag pinaagi sa kuan sakay tag barko mga igala anay mga turista sagaran ini nila mga Korean mga kaigsuonan i-rescue pod ay gani kining 61 ka mga Korean national nga naghimo og kinini ang suroy-suroy ba island hopping siguro ni sila sakay sila atong dako-dako nining pambot maning ilang gisakyan mga igalang dako kayo. Kuan ni siya, murang high-end ni siya nga tourist boat. Kasagaran sa tourist boat, lingkod man lang ka, pero kini dako-dako, pwede kang lakaw ini mga igala niya. Nasad sila yung mga activity. Samtang sila nagbiyahe, paingon nga tos islang ilahang gusto nga tuan. Tapos mapagngan bitaw, hinuon na sila sa makina. Ay gani kay na-rescue mga higala. Sa 61 ka mga Korean national nga na-address atua suroy-suroy mga kapuso. Unya 14 ka mga Pinoy nga mga crew ining maong pambot mga higala. Alas 5:08 na mga kapuso diri sa atong tulumanon. Good morning ha, ngadto nila ni Divina Quijano mga higala, ni Super Lindon Gabuya, Super Michael Sigi Canada, Narons California, USA mga kapuso. Si Peter Macnot, good morning. Kauban sab si Annalyn Saldivar mga higala. Maing buntag kaninyo, Dani Lastimosa, Rosita Umpad Cabardo, Armando Alboro mga kaigsuonan, Julius Eco, Virginia Pugoy, Ansoy Kumidoy sa Bohol, Gemma Sibuko, Boboy Sotiro, Telma Basalo Kabusas mga higala. Sila si Sanduko yung mga kaigsuonan, si Ray Montero, maing buntag ninyo diha, si Versosa Junior Artizuela Nicolas, Parit Orosio Maningo Batulan, Jotiro Licuba Liacaba mga higala, maing buntag. Alas 5:10 na mga kapuso. Aritas mga balitang nahipo sa to mga kauban mga kaigsuonan. Tulog ka mga batanon nga nagpractice og sayaw sa sinulog gikulata. O di ana sad ta ini. Atong last year man siguro to Super Dondon samtang nanguli to ang
mga nagbitbit og mga props sa sinulog mga higala. Ipangbato po to sila nga may agi dias may sambag. Diba? Inumdo mo atong balita Ipangbato mga higala. Karon na sad, karong tuiga na sad mga kapuso, ang mga dancer na po'y gipangkulata mga higala. Samne nasuya ni sila. Kay sila'y nagka-apil ngadto sa sinulo. Sa kay hinungdan ini. Basig aduna ni daay atraso ning mga batanuna. O baka grupo-grupo po ni sila. Ang detalyes balita atong paminaon, pinagi ni Super Decime Padilla. Super Decime Padilla sa Super Radio. Yes, Super Decime, pasok! Angol ang tulo ka mga batanon nga lalaki nga dancer sa Sinulog 2026 human gikulata matud pa sa grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Los, siyudad sa Sugbo kagahapon sa alas 2 sa kadlawon Domingo. Ang mga biktima mao sila si alias Lynn, 21 anyos, alias Rai, 21 anyos ug alias Kel, 17 anyos ang tulo, pulos taga-Dakbayan sa Naga. Samtang ang mga nangulata mao sila alias Mar, 22 anyos alias Rael, 15 anyos alias Renz, 17 anyos alias Ryle, 16 anyos ug alias Rio, 17 anyos pulos sa Barangay Luz ning syudad. Sa impormasyon sa Mabolo Police Station 4 Cebu City Police Office, ang mga biktima nagpractice og sinulog dance sulod sa Barrio Luz Elementary School. Ang mga nangulata walay labot sa sayaw. Dunay batan-on nga nagdala og bula nga grupo sa mga nangulata og niingon matud pa ang grupo sa mga biktima nga nagdala-dala og bula mura og maayo muduwa og basket. Nasuko matud pa ang nagdala og bula ni sumbong sa iyahang mga barkada. Human sa practice sa sayaw, ang mga biktima manguli na unta niabot ang grupo sa mga nangulata og gihamag ang mga biktima og niresulta kini sa sumbagay. Giuwang sila sa mga BPSO og gidala sa Mabolo Police Station 4. Ni adto ra din ning mga bata para mag-itsa-itsag bulas basketball des. Kanang Oo. magkuanan ta ba kay sa elementary school man dito nya kalit ra kay jo pangitabo super gab na init lang yun kay kaning nagdaradala lagig bula. Ingnan nga daladala og bula murabig maayo duwa. Di init. Taga Barrio Los na po ning mga kining nagdalag bula. Kauban ra aning grupo sa mga kuan mo ning kaning 22 Tunang ulata. anyos super gab. Katunang ulata. Mo na nga. Onya kaning mga gipangkulata taga-naga ni nga contingent. Kanang maoy atong i-verify kay naibong po kung anong naay taga naga nga kuan posible super gab mao pa man na ang wa nam gud ta kakuha pa og dugang impormasyon na kagabi pero mao na ato ang subayong kung kani sila taga naga contingent ba ni ang kaning nagpractice og sayo diha sa Barrio Los Elementary School super gab. So maro to diferensya nila gi kansawan lang itsa ka diyang di ka duwag basketball. Ay bawa na ka mga batanon po drone kuan lang gamay mainit dayon di ni resulta nga sumbagay yun niyang kaning grupo niya nalupig po ni kay lima ni kabuok ang grupo sa mga nangulata niya ang kaning grupo sa mga biktima tulo ra pud ni sila kabuok. Alkansig tapad. Alkansig tapad. Way labot ang sinulog uni ilaharan ning kabuang. Ilaran ni kaning mga das kainits ulo ba. Oo. Hala sige. Mo na to balita nga nahipos ako si Desmay Padilla sa Jimmy Super Radio DYWS dapat totoo. Sugaton ang imong kamuntagon sa komprehensibong mga balita. Dawes Bamugaw Balita. Super Radio Gabriel Burgo sa Dawes. Daghang salamat Super Decime Padilla sa imong report. Alas 5:14 na mga kapuso diri sa atong tulumanon. Diya si Mayor Cindy Chan ni mando kini nga monitoron ang sitwasyon diya sa Hilutungan Channel alang sa kaluwasan sa mga pasahero. Bahin siguro ni atong mga Korean na nasyonal nga natanggong mga igala. Nagguban mga kapuso sila makina. Ang detalye sa balita, pinagi ni Super Norman Mendoza. Norman Mendoza sa Super Radio. Yes, Super Norman, paso! Nimando nagdaan si Mayor Cindy Chan ngadto sa Coastal Resource Management Office Lapu-Lapu City Rescue ug ang bantay dagat sa pagpadayon sa pagmonitor sa sitwasyon diya sa Hilutungan Channel alang sa kaluwas sa mga turista ug sa mga pasahero. Kinihuman nga adunay nalunod nga motor bangka sa island hopping diin sakay ang 66 ka mga tawo nga gilangkuban sa mga turistang Koreano ug mga staff o crew members sa mao nga motor bangka diya dapit sa kadagatan sa Barangay San Vicente sa Ulango Island kagahapon sa hapon. Naluwas sa hinuon ang 48 ka mga Korean national ug 18 ka mga crew
nga sakay sa maong motor bangka dihang girescue sa Philippine Coast Guard. Miabag usab ang City Disaster Restoration Management Office ug ang Philippine Red Cross nga nagatang nagdaan sa pantalan sa Barangay Maribago ug Marigondon. Nagka-problema sa makina ang maong nga motor bangka ug adunay damage sa hull niini. Kini sa Norman Mendoza sa GMA Super Radio DYWS, dapat totoo. Banguna! Aniya na ang bagong aksi sa mga balita. Pamukaw Balita! Super Radio. Daghang salamat Super Norman Mendoza sa imong report. Maing buntag nga dito ni Randy Santisas, Gemma Sibuco, Riquilio Arnel, Dominga Bilitindos Nable, Alma Badina Sanchez Daskilid sa Barangay Halls Computhaw, Telma Basalo Kabusas mga higala, Marisa Jano. Good morning kaninyong tanan mga kapuso. Oy sa papaday ni Chris Scorpion mga higala, may buntag ni mo sir. Gabot bigagahapon mga kapuso ni Chris Scorpion. Sa akong papa ni mo dul, sige paminaw dul. Salamat kayo ni mo dul. Kanam ka nga to sa pikas sa kaistasyon. Sa ang papa na ko ganahan yun kayo ganang ingon ana ba mga balita. Dili kayo sa ganahan namin yung music. Salamat kayo sir ha. Nalimot po kong pangutanag gin sa tong papa ni mo Chris Scorpion. Oy. Pero salamat kayo. Si Caberte Segundo diya sa Buenos Aires, Carmen Bohol, maing buntag. Marit Orosio Maningo Batulan. Itsa pa may naadre mga igala. Si Mesa Navarro. Sige sig paminaw diya sa Kangharay, Himalalod, Negros Oriental. Rene Rosasinya Rubio, maing buntag. Marvin Lucy Castillo mga igala. Diya si Lungos Leyte, shout out siyang mama Bilen mga kaigsuunan. Cristina Rama. Lian Kutamura Matelos mga kapuso. Isusimo Morales mga kapuso. HN Simasyo. Mga kliyente mga kaigsuunan. Si Super Chris Asik mga higala. Tayuhang mimata. Ritas laing balita mga kapuso. Batanon nga mag-agaw nagkahigugmaay. Ginikanan sa 13 anyos miporsigi pagkiha o kidnapping. Ang detalye sa balita pinagi ni Super Lloyd Suarez. Lloyd Suarez sa Super Radio. Yes, Super Lloyd, pasok! Wa gyud pa sa luwa sa kabanay, di pa sa kasong kidnapping under Article 267, Paragraph 4 sa Mandawi City Regional Trial Court. 22 anyos nga igagaw ra sa iyahang gikapuyo alias John Gerard kining maong akusado nga diin matud pa iyang gilumluman ang iyahang 13 anyos nga igagaw og napabuntisan diya sa usa sa mga lugar sa lungsod sa Compostela. Ang kabanay sa 13 anyos mao ginikiha. Taliwag ang 13 anyos nga biktima nahigugma siya ini maong akusado og di ganahan nga mukiha. Taliwa usab nga naa siya gida karon nga anak sa iyahang tiyan. Ang akusado way piyansang girekomendar human nga na-inquest ni Fiscal June Nalit Molo Teleron sa kasong kidnapping under Article 267 Paragraph 4. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Super Radio DWS. Matag irog sa orasan, adunay balita. Balita nga mopukaw kanimo. Dudores, Pamukaw Balita! Daghang salamat Super Lloyd Suarez sa mong report. Alas 5:19 na. Super Gabriel Budhok sa Dudores, Pamukaw Balita! Gabriel Budhok sa Dudores! Padayon ta mga kapuso diri sa atong tulumanon. Ang buntag adto ni Jantan mga Galades Barangay Guadalupe mga kapuso. Ni Willie Dikdikan ni Eugenio Boy Tagsip mga higala. Ang buntag kaniyong tanan. Ni Edgar Alcoseba. Back to job Alcoseba family and good health. Thanks. Okay. Las Eduardo Asombrado mga kapuso, maing buntag ninyo din ha. Ginguyon Espanyol Jen, Dias Mantayupan Barili, maing buntag. Atos sa Tumimbang si Aproniano Kalma,
Diya sa Bulacau, Cebu City, Rufino Tablada Jr. Diya sa Sapang Dako, mga higala, Glen Forever, Ronolo Idusil. Sa Oslob, mga kaigsuunan. Happy New Year karong adlaw mo itigdagkot sa San Vicente Ferrer diri sa among balay. Okay, salamat pod kayo si Mariter Patse, Bads Dichos Novilla, Rene Rosicinia Rubio, LV Quinto. May buntag niyong tanan. Alas 5:24 na. Arisata sa mga presyos palaliton sa merkado, mga higala. Naka-standby na nga tong Rayna, mga kapuso. Super Radio. Bantay Presyo. Okay, kadiyot lang mga kapuso, kay naka-ready pa, nipkaplastada pa atong Rayna, mga higala. Sa mga presyos palaliton sa merkado, mga kaigsuunan. Ay, si HN si Masyo. Okay, naminaw po na to. Ito mga brothers and sisters diya sa Redemptorist, mga higala. Ng mga caregivers, mga kapuso. Helen Cañete, Miraflor, Gakang Kugal. Helen Caballes, nila ni Roy Pintor. Yes, Dalaget, mga kapuso, maing buntag. Elmer Inion. Kina, Merna Arateya. At tota sa tong Rayna, mga kapuso. Pasok! Mayong buntag, super gabarita sa to ang kaning daily price index sa mga palitonon, sa mga utanon sa itong kamerkaduhan. Dinhino, ang ilang broccoli, 230 pesos ang kilo. Ang cabbage Scorpio, 120 pesos ang kilo. Ang carrots, 120 pesos ang kilo. Ang kaning white potato, 160 pesos ang kilo. Ang pechay bagyo, 100 pesos ang kilo. Ang sayote, 45 pesos. Ang cauliflower, 230 pesos ang kilo. Ang lettuce nga iceberg, 270 pesos ang kilo. Ang puwa nga Bombay imported, 200 pesos ang kilo. Ang puti nga Bombay nga imported, 120 pesos ang kilo. Ang ilang ahos nga imported, 160 pesos ang kilo. Ang luya, 120 pesos ang kilo. O ang sile, 530 pesos ang kilo. Mo na ang presyo sa mga utanon nga palit dinhi sa to ang kamerkaduhan. Kiniuran na sa merkado sa may Padilla sa GMA Super Radio DYSS, dapat totoo. Super Radio. Bantay Presyo. Super Gabriel Bunhok sa DWS Pamukaw Balita. Daghang salamat, Rayna's Mercado. Sa may Padilla, mga kapuso. Si LV Cabriana Bacos, good morning. Sofia Labares, diya sa Sambag 2, Cebu City, mga higala. Helen Cañete. Okay. Mataigong panahon, mga kapuso, diri sa Pamukaw Balita nga tulumanon. At tangi masunod karon dayon ang Morning na Cebu. Dugang nga mga balita, mga kapuso, among ihatod diya kaninyo. Subo sa standby kamo. Ang temporaryo kaming manamilit usa kaninyo. Sangas kaliguan rin si stasyon dito sa transmitter site Super Alan Haka. Ato sparring partner Super Don Chep Villa Carlos Jr. Birthday boy. Last year pa de. Temporaryo akong manamilit kaninyo. Ako si Super Gabriel Cañeda Bunhok. Dinilas tolamanon, Pamukaw Balita. Adto na kunoy! Bisan sa kamubo sa panahon, apan busok ang mga kasayuran nga inyo nadungog sa paspas nga dagan sa tulumanon. DWS Pamukaw Balita! Ang tulumanon, Morning na Cebu sa DYSS Super Radio na piling Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na, mga kapuso, o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon. Morning na Cebu! Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nakunang mga balita ug kasayuran. Morning na Cebu! Ug ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bunhok ug Super Yui Lines. Super Yui Lines sa DYSS Super Radio. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Morning na Cebu.
Super Radio. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini mga ubos galagas kanginan. Kini Super Yowilan ni Ako usab si Super Gabriel Cañeda Bonhoc. O karon ani ato mga headlines sa ato mga balita karong buntaga. Kabalitang lokal, usa ka motor bangka nga pang island hopping nga nagkaproblema sa makina og nabuslot samtang naglawig sa kadagatan sa Lapu-Lapu City. Girescue sa mga otoridad. Morning na Cebu. Coast Guard Station Northern Cebu, temporaryong gisuspenso ang paglawig sa mga gagmayng barko tungod sa kahimtang sa panahon. Morning na Cebu. 5 ka mga individual na angol sa nitabong disgrasya didto sa lungsod sa Alcoy. Morning na Cebu. Ug sa kauluhan pagpaubos sa VAT gikan sa 12% ngadto sa 10% giduso sa Senado. Morning na Cebu. Pilipinas sugot nga nakatutok sa sitwasyon karon sa Venezuela matod pa sa Department of Foreign Affairs. Morning na Cebu. Og sa atong balitang international, Vice Presidente sa Venezuela, temporaryong gitudlo si Presidente silang Korte Suprema. Morning na Cebu. Mao kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga kini lang sa tulumanon. Morning na Cebu. At tangi mga kapuso ang kumpletong detalye sa mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby. Ayaw pauhi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Morning na Cebu. Super Radio. Local News. Alas 5:38 na og karon sa mga detalyes balitang lokal, usa ka motor bangka nga pang island hopping nga gikatahong nagkaproblema sa makina ug nabuslot ang hull niini sa samtang naglawig sa kadagatan duol sa San Vicente Olango Island sa siyudad sa Lapu-Lapu ang girescue sa mga otoridad kagahapon. Base sa report sa Coast Guard alas 12:33 sa udto kagahapon, nakadawat og report ang Coast Guard Substation Olango nga nagka-engine na trouble ang maong motor bangka samtang naglawig sa kadagatan og nabuslot usab ang hull niini. Daling niresponde ang mga personnel sa Coast Guard Substation Olango sa maong dapit uban ang CGSS Lapu-Lapu ug Olango Maritime Police. I-rescue dayon ang 61 ka mga pasahero nga pulos mga Korean nationals. Din gibalhin sila gamit ang 5 ka mga speedboats ug usa ka motorized bangka. Luwas nga dala sa baybayon sa barangay Maribago, Lapu-Lapu City ang tanang 61 ka mga pasahero. Wala hinoy natala ang Coast Guard nga naangol o nakabsan atol sa insidente. Base sa initial nga assessment sa Coast Guard, matod pa nakasinati ang motor bangka og engine trouble ug nadala sa kusog nga hangin ug dagkong baod paingon sa mabaw nga bahin sa kadagatan hinungdan sa pagkabuslot niini. Matod pa ka sa Coast Guard nga kasamtangang grounded ang maong motor bangka diya sa San Vicente Olango Island ug naghuwat sa high tide alang sa pagto niini ngadto sa luwas nga anchorage sa area alang sa proper securing. Morning na Cebu. Temporaryong gisuspenso sa Coast Guard Station Northern Cebu ang paglawig sa tanang motorbangka ug barko nga 35 gross tons paubos sud sa area of responsibility niini tungod sa kondisyon sa panahon ug kadagatan. Ang temporaryong pagsuspenso daglangkob sa mga maritime area sa Daan Bantayan, Medellin, Madridejos, Bantayan, Santa Fe, Malapascua ug Bugos City. Kini gipatuman subay sa HPCG Memorandum Circular number 0301 nga giuluhan og guidelines on movement of motorboats or vessels in the absence of weather bulletin in the locality. Samtang ang mga barko nga gitugutan nga mulawig giawhag nga muhimo og dugang nga precautionary measures ug mapabiling mabinantayon sa pagmonitor sa mga update sa panahon aron masiguro ang kaluwasan sa mga pasahero, tripulante o kargamento. Ipadayon lamang ang mga biyahe human sa dugang nga paybaw o kung maayo na ang kondisyon sa panahon o kadagatan. Giawhag sa Coast Guard District Central Visayas ang tanang hintungdang stakeholders, dakip na ang mga lokal nga kagamhanan, maritime operators o publiko sa pagpakatap sa maong advisory. Morning na Cebu. 5
Lima ka individual ang naangol sa nitabong disgrasya sa National Highway sa barangay Daan lungsod sa Alcoy niadtong Sabado sa hapon, Enero 3, 2025. Ang nalambigit sa disgrasya mao ang nasakyanan nga Wigo nga gimaneho ni alias Chard, 55 anyos nga taga barangay Alang-alang sudad sa Mandawi ug aduna kini tulo ka mga pasahero. Truck close van nga gimaneho ni alias June, 40 anyos taga Carmona, Cavite ug motorsiklo nga gimaneho ni alias Mar, 25 anyos residente sa barangay Basak, Mandawi City. Sa impormasyon sa Alcoy Municipal Police Station, ang Toyota Wigo samtang nagsubay sa National Highway paingon sa dakbayan sa Sugbo, kalit kini nga matod pa mi overtake sa gisundan nga sakyanan ug mikawat sa pikas lane sa karsada. Sa iyang pag-overtake, nakasugat niya ang dako nga truck ug nadasmag sa atubangan ug gumikan sa kusog sa impact, natuyok ang Wigo ug nabanggaan ang motorsiklo nga nagsunod. Base sa kamata na lang sa kakusog sa impact sa pagkabangga. Gikan matod pa sila nga nag-overnight sa Tumalog Falls sa lungsod sa Oslob uban sa ilang pamilya ug kauban sa trabaho. Ang maong truck close van nga nagkarga og ligid nga ihatod sa dakbayan sa Dumaguete sa Negros Oriental. Morning na Cebu. Nihangyo ang kagamhanan sa dakbay sa Sugbo og temporaryong pagsira sa Cebu South Bus Terminal sa Enero 18 ning tuiga isip kabahin sa pagpangandam sa pagduma sa trapiko alang sa Sinulog Grand Parade. Tumong sa temporaryong pagpasira sa kadalanan kay aron may banan ang kahuot sa trapiko sa City Center o aron masiguro ang igong parkinganan o gagianan alang sa mga opisyal sa gobyerno, mga emergency response team o mga otorisado nga sakyanan ato sa pagpahigayon sa Grand Parade. Aron malikayan ang pagkabalda sa mga serbisyo sa transportasyon, nihangyo ang Cebu City Government ngadto kang Cebu Governor sa temporaryong pagbalhin sa operasyon sa Cebu South Bus Terminal sa El Pardo sa Maya Industrial Road sa South Road Properties. Matod pa nga moepekto ang pagbalhin sugod alas 3 sa kadlawon sa Enero 18 ug mula nat kini hangtod sa paghuman sa tanang aktibidad sa Sinulog. Si Cebu City Councilor Dave Tumulak nga miyembro usab sa Executive Committee sa Sinulog Foundation Incorporated niingon nga ang lakang kabahin sa paningkamot aron masiguro ang kaluwasan sa publiko, hapsay nga dagan sa trapiko ug epesyente nga paglihok ato sa pinakadako nga tinuig nga selebrasyon sa syudad. Gitambagan sa Cebu City Government ang mga commuter, transport operators ug ang publiko nga planuhon daan ang ilang mga biyahe ug mapabiling updated pinaagi sa opisyal nga mga advisory sa syudad bahin sa mga ruta sa transportasyon ug mga terminal arrangements atol sa Sinulog. Morning na Cebu. Alas 5:44 na magpadayon karong adlaw ang face-to-face nga klase sa tanang pampubliko o pribadong tunghaan sa lungsod sa Midilien human sa nitabong magnitude 6.9 nga linog sa miaging tuig. Niluwat og Executive Order number 001 Series of 2026 si Midilien Mayor Edwin Salimbangon nga naglibka sa suspension sa face-to-face nga klase sa tanang pampubliko o pribadong tunghaan sa mga lungsod. Kay numduman nga niigo ang magnitude 6.9 nga linog sa Sugbo nga nakaapekto gyud ilabi na sa Northern Cebu. Lakip sa lungsod sa Midilien sa pag-igo sa maong linog, temporaryong isuspenso ang face-to-face nga klase sa mga pribado o pampublikong tunghaan sa Midilien aron masiguro ang kaluwasan ug kaayuhan sa mga estudyante, magtutudlo ug mga personnel sa eskwelahan. Subay ni ini nihimo og inspeksyon ang Department of Education ug ang Department of Public Works and Highways, Engineering sa mga school buildings o classrooms sa mga pampublikong tunghaan samtang sa mga pribadong tunghaan nasunod ang mga inspeksyon o rekomendasyon sa ilang authorized engineers. Sa maong executive order base sa findings sa inspections and assessments kadto lang mga pasilidad o classroom sa eskwelahan nga luwas gamiton ang ablihan o kadtong dili luwas kay magpabiling sirado hangtod makumpleto ang pag-ayo ni ini. Imanduan ni ini ang mga school head o administrators sa striktong pag-obserbar sa kaluwasan o preparedness measures lakip ang padayong monitoring sa mga school buildings, pagpakatap sa earthquake preparedness protocols, pag-andam sa evacuation o emergency response plans. Imanduan usab ang MDRRMO, Municipal Engineering Office o Municipal School Board sa pakigalayon ngadto sa mga eskwelahan. Morning na Cebu. Alas 5:46 na mga kapuso. Super Radio Report. Adunay na musil sa pulis na dakpan. Super Guam Logronyo pasok. So pero napipasan din si Arias Rambo magatubag dili og
kasong kalapasan sa RA 10591 illegal possession of firearms. Usab siya namukil ngadto na sa mga pulis nga ni Responde human usab siya nang haras ang kini nga maog dinakpan nga gihulagway nga maldito sila sa lugar ang napusasan dito sa munisipyo sa Bulihan do sa Barangay Ilihan bayan sa Toledo kini si alias Rambo 44 anyos amigo na puyo sa diputahan nga lugar ditanggung karon sa Toledo Police Station samtang giandam ang tukmang nga kaso ito sa batok kaniya samtang yang 43 anyos nga akunsuon manghod niya iting babae ang gitanggong usab usab nagsamog-samog ato nga sa operasyon sa kapulisan si alias Rambo nagbitbit siya ang OC sa machine gun dunay siyang ka mga buhay nga bala sa magatuloy una nini dunay trabaho rito sa kita lugar ilagang giayo ang piloder ga naguba apan giingon sumapa ni pulis sa Sergeant Mark Anthony Aranyas sa bigkadong sa Toledo Police Station medyo gisabaan kining state na nagtayo dito nagkabukol ang mga calls dito sa piloder hinungdan niya kung di pangharas ang gitang tiunan siyang gidang OC sa magsingan hinungdan dali kining nitawag ang mga polis pagkabot sa mga polis sa mga panit sa Sergeant Aranyas nga gi-pusil niya usa sa mga polis nga ni-responde apan ni Kadar ang kini maong armas hinungdan ni Sartil Dagan ng suspect gilabay kini maong armas dito sa Pilipinas apan nadakpan siya og na-recover kini maong armas kini si Juan Malugronyo GMA di wala Super Radio tata to Super Radio. Siya ay duha ka mga pusher sa Talaytay, Argao, gi-inquest na. Detalyes balita pinagi ni Super Lloyd Suarez Paso. Ang duha ka mga drug pusher nga dadakpan sa bypass operation didto sa Argao gipangkihan na sa korte sa Argao RTC kasong kalapasan sa Section 5 ug Section 11 batok sa duha nga sila si alias Harold ug si alias Janjan kinsa dadakpan kini diya sa may barangay Talaytay lungsod sa Argao nga kini maong lugar sa Talaytay Argao dagha mga bagsik nga matud pa mamusil musukol sa mga otoridad sa Argao Police Station ang duha nadakpan pinagi sa bypass operation og napalitan og balik 500 pesos. Why piyansang girekomendar si Fiscal Raymond Alier batok sa duha sa pagbaligya og shabu. Apan ang usa sa mga dinakpan nga si alias Harold na dakpan sa kini nga nagtiner og laing shabu. Hinungdan nga siya gikihasab og kasong kalapasan sa Section 11 kon paghupot og shabu nga dunay girekomendar nga piyansa nga balig 200,000 ka pesos. Kini si Lloyd Suarez sa Jimmy Soprano DYSS dapat totoo. Super Radio. Balaod doon nga maghata og 10,000 pesos nga usbaw sa sudhulan sa mga magtutudlo giduso. Super John Kim Bote pasok. Giduso karon diha sa Senado ang balaod noon nga maghatag og 10,000 ka pesos nga increase nga sweldo para sa mga magtutudlo. Ang Senate Bill number 127 or Angat Sweldo para sa Guro Act giduso ni Senator Bam Aquino kinsaboy chairperson sa Senate Committee on Basic Education. Sa Angat Sweldo para sa Guro Act gisugyot ni Senator Aquino nga ang dugang 10,000 ka pesos nga monthly compensation increase or increase sa sweldo sa mga pampublikong magtutudlo og kwalipikadong non-teaching personnel diin i-implementar kini sulod sa tulo ka tuiga. Matud pang Senator Bam Aquino nga mga magtutudlo sobra sa trabaho or overwork na ubos ang sweldo ug kuwang sa suporta. Gani duha sa tulo ka mga magtutudlo naglihok sa 50 ka mga non-teaching nga trabaho. Dugang pang Aquino nga dili ta magdahom nga mamaayo nga atong mga estudyante kung ang ilahang mga maestra sobraano niya napuno sa mga administratibo nga mga trabaho ug financial stress. Matud pang Aquino nga pinaagi sa Angat Sweldo Act Initiative karong 2026 dili lang makuhaan ang kakapoy sa mga magtutudlo pero nag-imbitar sab kini sa mga labing maayong mga magtutudlo nga mobalik sa mga classrooms diri sa ato. Kinumduman nga nakakuha og 1.38 trilyones pesos nga budget ang sektor sa edukasyon para sa tuig 2026. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYSS dapat totoo. Super Radio. Morning na Cebu.
Super Radio National News. Alas 5:55 na og karon sa mga detalye sa balita sa kauluhan. Nisangat si Senador Erwin Tulfo og balaod noon nga nagtumong sa pagpaubos sa value added tax kon VAT gikan sa 12% ngadto na sa 10%, taliwa sa padayon nga pagsaka sa presyos palaliton og serbisyo sa nasod. Sa gisangat nga Senate Bill number 1552 o ang balaod nun nga VAT Reduction Act of 2025, gitataw ni Tulfo nga ang pagpaubos sa VAT kay makatabang sa pagpanapagaan sa palasunon sa mga Pilipino sa mahal nga panaliton, ingon man ang pagpalig-on sa purchasing power. Dugang pa sa senador nga imbis musalig ang mga Pinoy sa tabang pinansyal sa gobyerno, nga hayan masayang lang tungod sa posibleng korupsyon, mas maayo nga magpabilin ang kwarta sa bulsa sa katawhan. Dugang paniini nga ang mas ubos nga VAT kay mamahimong makadasig og mas taas nga paggasto sa mga konsumidor nga posibleng moresulta sa paglambo sa ekonomiya. Matod pa sa maong paagi, mamahimong makabawi ang gobyerno sa posibleng kakuwang sa kita samtang nagkalapad ang aktibidad sa ekonomiya. Morning na Cebu. Hugot nga gimonitor sa Pilipinas ang sitwasyon sa Venezuela human sa mga report kalabot sa gipahigay ng halapad nga operasyon sa militar sa papanguna sa US Forces. Kini ang gipadayag sa Department of Foreign Affairs. Mato ni DFA spokesperson Angelica Escalona na nawagan ng Pilipinas sa tanang habig nga solusyonan ang ilang wa pagkasinabtanay sa malinawon nga paagi ug likayan ng mga aksyon nga mahimong makapasamot sa tensyon sa rehiyon. Ang pamahayag sa DFA kay human sa anunsyo ni US President Donald Trump na nagpahigayon ang Estados Unidos og usa ka large-scale strike batok sa Venezuela nga niresulta sa pagkasikop ni Venezuelan President Nicolas Maduro ug asawa niini. Samtang gipanunduman sa Philippine Embassy sa Colombia nga may restriksyon sa Venezuela ang mga Pilipino dito nga magpabiling alerto og ilhon ang mga luwas nga lugar nga mamahimong taguan kung grabe ang sitwasyon. Base sa record sa DFA, adunay 74 ka mga Pilipino ang nagpuyo og nagtrabaho karon sa Venezuela. Morning na Cebu. Super Radio International News. Gimando sa Korte Suprema sa Venezuela ang temporaryong pagtudlo kang Vice President Delcy Rodriguez, isi presidente. Human masikop sa Estados Unidos si Presidente Nicolas Maduro nga karon naa na sa New York City sa Amerika. Sa desisyon sa korte, gimanduan ni Rodriguez nga molingkod sa temporaryong kapasidad, katungdanan o gahgahom o responsibilidad sa posisyon sa presidente aron masiguro nga magpadayon ang gobyerno og ang komprehensibo nga pagpanalipod sa nasod. Apan wala gideklara sa mga maestrado nga permanenteng wala na sa pwesto si Maduro. Sumala pas balaod sa Venezuela, ang maong deklarasyon kay moresulta sa pagpahigayon og eleksyon sulod sa 30 ka adlaw sa pagkakaroon temporaryo lang ang paglingkod ni Rodriguez isi presidente samtang padayon ang pagdungog sa kaso ni Maduro. Morning na Cebu. Super Radio Weather News. Alas itong weather update, Sir Mark Gales, good morning. May puntag Sir Gab and Ma'am Yui o sa itong mga suking tigpaminaw muna itong latest update bahin sa kahimtang sa itong panahon karong adlaw. Padayon nag-apekto ang shear line o panatagbuan ng bugnaw o init nga masa sa hangin sa dakong bahin sa Visayas, inguman pod sa silangang bahin sa Southern Luzon. Samtang northeast monsoon o amihan padayon nagkapasulabi karon sa nabiling bahin sa Luzon. Padayon niya po nag-apekto ang easterlies o kining hangin gikan sa dagat Pasipiko sa dakong bahin sa Mindanao. And para karong adlaw, ang dakong bahin sa Visayas makasinati pata sa madag-umo na kalangitan nga na ay mga katag nga pag-uwan, pagpanugdog kilat gumikan sa shear line. Para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan diri sa Kabisayaan, aduna bagaypon tayo masinati nga hinay nga na sa kasarangan na paghuros sa hangin gikan sa amihan ng silangan diin ato kadagatan aduna po hinay nga na sa kasarangan ng mga pagbalod. Diri sa Cebu ato ang kadagatan adunay hunas kang alas 7:09 sa buntag mo taob unyang alauna 42 sa hapon.
Temperatura karong adlaw magasukod gikan 25 ngadto na sa 30 degrees sentigrado. Ato ang haring adlaw musilang karong alas 6:03 sa buntag mosalop unyang alas 5:36 sa hapon. O mao na to ang latest weather update gikan diri sa buhatan sa DUSC Pagkasamaktan. Kini si Mark Gales sa mga ayong buntag ug daghang salamat. Daghang salamat, Mark Gales, giga sa Pag-asa Magtaan, mao si nagtapo sa tulumanon. Morning na Cebu! Ay, shout out ko nila ni Junray Cabaluna, mga igala, ni Gemma Siboko, ni Dotelos Rances Corina, mga igala, Arnulfo Saison, nila ni Rene Ripaha, Marit Oroso Maninggo Batulan, ti Eva Lanzaderas, Imo Superiori. Okay. Mga kapuso, wataigong panahon rin sa atong tulumanon. Inaot pa untang natagbaw mo sa among paggatod kaniyo sa mga balita karong buntaga, mga igala. Ang tunugma pohon sa mga taknag istasyon. Sangas kaliguan rin si istasyon Superkit Matos Cortez atong station manager, Algie Nabagita Program Director, Fatch Anthony Inzo News Director, dito sa transmitter site Super Alan Haka. Ato sparring partner Super Dondon Chip Villa Carlos Jr. Kiniusapin yung mga tigbalita. Kinigihapon Super Yowie Lanes. Ako, si Super Gabriel Canyeda Bunhok. Sinilang sa tulumanon. Morning na Cebu! Og kami mo ingon. Adto na Pinoy!